Bala sa loop. Ayan. Shout out. Ready. Ayan, shout out sa trim loop. Okay, release. Release. Ayan po ang ating mga ibon. Ayan po. Umikot. Isang ikot. Ayan. Isang ikot. Ayun, tuloy-tuloy. Pangalawang ikot. Ayun, nauuna na yung iba. Uy, diretso. Ayan, papuntang ano na yan, San Quintin, Pangasinan. Ayan po, San Quintin, Pangasinan yung release point natin. Good morning kay Arnel Maganom. Ayan. Oh, shout out daw kay Dandan Natividad. Ayan, good morning. Kay Denver Gold. Ayan. Dreamloop. Good morning. Ayan, shout out daw kay Cocomelon Boys ng Mabalacat by Arnel.